位同学，大家好。我们今天呢又要来看一个青蛙的故事。这个故事是 Enrico 写的，也是非常精彩、非常有趣啊。那么今天在这个课程里头，我们要将词汇分类。这里有3个问题是我们要思考讨论的。第一个问题就是印尼语的动词组跟它相关词类和构词的方式有哪些？第二个问题呢，就是印尼语的名词组跟它相关的词类和构词的方式有哪些？第3个问题就是怎么样来分辨印尼语的词类？今天在我们课程里面都会照顾到这些个问题。现在就让我们一起来听青蛙的故事。Di sebuah rumah tinggallah seorang anak bernama Bonar, seekor anjing bernama Mopi, dan seekor katak bernama Bojak. Mereka tinggal bersama di sebuah kamar. Di suatu malam, ketika Bonar dan Mopi tidur nyenyak, Bojak pergi meninggalkan tempatnya. Bojak pergi keluar meninggalkan rumah. Keesokan harinya, ketika terbangun, Bonar dan Mopi mendapati Bojak sudah tidak ada di kandangnya. Mereka panik dan kebingungan. Mereka mencari Bojak ke segala sudut kamar. Bonar memeriksa apakah si Bojak ada di dalam sepatu. Mopi memeriksa dan memastikan apakah si Bojak ada di kandangnya. Bonar memanggil Bojak dari jendela kamar. Mopi juga ikut mencari Bojak dengan botol kandang Bojak tertempel di kepalanya. Mopi terjatuh dari jendela. Bonar segera keluar jendela. Botol itu pun pecah setelah membentur tanah. Bonar akhirnya berhasil menyelamatkan Mopi. Mopi menjilat gembira Bonar yang telah menyelamatkannya. Mereka terus mencari Bojak dan meninggalkan rumah. Mereka berteriak sekuat-kuatnya memanggil Bojak. Akhirnya, mereka sampai di sebuah hutan. Hutan ini dipenuhi banyak pohon liar. Ada sebuah pohon yang ada sarang lebahnya. Bonar meneriaki sambil memanggil Bojak ke dalam sebuah lubang kecil di tanah. Mopi menggonggong ke arah sarang lebah. Lebah pun merasa terganggu dengan gonggongan Mopi. Seekor tikus besar keluar dari lubang yang diteriaki Bonar. Lebah-lebah juga keluar dari sarangnya akibat gonggongan Mopi. Mopi menggoyangkan pohon berkali-kali. Sarang lebah itu pun jatuh dan lebah-lebah itu terbang keluar dari sarangnya. Bonar memanjat pohon besar untuk mencari Bojak. Bonar memanggil Bojak di sebuah lubang besar yang ada di batang pohon. Rupanya lubang itu adalah sarang burung hantu. Bonar terjatuh dari pohon karena terkejut melihat seekor burung hantu besar keluar dari lubang itu. Mopi juga dikejar-kejar sama lebah yang merasa terganggu karena sarangnya rusak dijatuhkan Mopi. Burung hantu itu juga ingin menerkam Bonar karena merasa telah terganggu. Akhirnya, Bonar memanjat batu besar untuk menghindar. Bonar memanggil Bojak dari batu besar itu sambil memegang sesuatu yang kelihatannya seperti ranting pohon. Mopi datang mendekat ke arah Bonar. Ternyata ranting itu adalah tanduk seekor rusa. Bonar tersangkut di tanduk rusa. Rusa itu berlari membawa Bonar tersangkut di tanduk kepalanya. Rusa itu ingin melemparkan Bonar ke sungai. Mopi berusaha menyelamatkan Bonar. Akhirnya, Bonar dan Mopi sama-sama terjatuh ke dalam sungai. Di pinggiran sungai itu ada sangat banyak pohon. Bonar dan Mopi terjatuh ke dalam sungai yang dangkal itu. Di dalam sungai, mereka seperti mendengarkan suara katak bersahut-sahutan di balik sebuah pohon tumbang. Bonar membisikkan Mopi untuk diam sambil mencari sumber suara katak itu berasal dari mana. Pelan-pelan, Bonar dan Mopi mencari sumber suara tadi dari balik pohon tumbang tadi. Akhirnya, mereka mendapati sepasang katak sedang berduaan di balik pohon tumbang itu.
Mereka sangat terkejut melihat ada sekeluarga katak sedang bergembira. Bojak sedang bermain dengan keluarga katak ini. Akhirnya, Bonar dan Mopi menemukan Bojak. Bonar dan Mopi kembali ke rumah sambil membawa Bojak. Keluarga katak dengan gembira mengizinkan Bojak kembali kepada tuannya. 现在我们来做一下阅读测验，以下哪一个答案是对的？ Mereka mencari Bojak ke segala sudut kamar. A. Bonar memeriksa apakah si Bojak ada di kandangnya. Mopi memeriksa dan memastikan apakah si Bojak ada di dalam sepatu. B. Bonar memeriksa apakah si Bojak ada di dalam sepatu. Mopi memeriksa dan memastikan apakah si Bojak ada di kandangnya. C. Bonar memeriksa apakah si Bojak ada di kamarnya. Mopi memeriksa dan memastikan apakah si Bojak ada di dalam sepatu. D. Bonar memeriksa apakah si Bojak ada di dalam sepatu. Mopi memeriksa dan memastikan apakah si Bojak ada di lubangnya. 这题问我们，他们在房间的各处找寻 Bojack， 所以接下去他们到哪里去找 Bojack 呢？答案是 B， 也就是 Bonar 伯纳，他呢再检查一下，看看 Bojack 是不是在鞋子里面，而那个小狗 Moby 呢，他检查一下，然后他要确定是不是那只青蛙 Bojack 在笼子里面。 2. Bonar akhirnya berhasil menyelamatkan Mopi. A. Mopi memanjat gembira Bonar yang telah menyelamatkannya. B. Mopi memeluk gembira Bonar yang telah menyelamatkannya. C. Mopi menjilat gembira Bonar yang telah menyelamatkannya. D. Mopi memanggil gembira Bonar yang telah menyelamatkannya. 同学们记不记得，这只小狗从窗子掉了下去？掉了下去以后呢，那个伯纳最后救了这只小狗 Moby。那么救了它以后，这只小狗怎么回应呢？答案是 C。这个小狗呢，很高兴地舔了一舔伯纳的脸，因为伯纳救了它。下面我们要看的是哪一个答案是错的？ Rusa itu berlari membawa Bonar tersangkut di tanduk kepalanya. A. Bonar dan Mopi terlempar ke sungai. B. Rusa itu ingin melemparkan Bonar ke sungai. C. Bonar dilemparkan oleh rusa itu ke sungai. D. Mopi berusaha menyelamatkan Bonar. 这题是问我们那只鹿呢，它的头上夹着 Bonar 等于说是不小心卡在鹿角上头。这个时候呢，其实是这只鹿想要把伯纳从它的头上给丢出去，所以正确答案呢是 B、C、D 才对 ，A 是不对的。A 是说伯纳跟小狗 Moby 两个都被不小心的丢到了河里去，其实是只有伯纳，他卡在鹿的脚上面，鹿想要把它摆脱掉，想把伯纳丢出去。 而那只 Moby 小狗呢，希望救它的小主人。 A. Sepasang katak sedang berduaan di balik pohon tumbang itu. B. Sekeluarga katak sedang bergembira. C. Bojak sedang bermain dengan sekeluarga katak. D. Keluarga katak tidak mengizinkan Bojak kembali kepada tuannya. 这题是问我们哪一个答案是错的？第四个答案 D 才是错的。 第四个答案是说，青蛙的一家人不允许 Bojack， 也就是这只小青蛙主人回去。那当然，最后的结局是 Bojack 这只小青蛙重新回到了小主人的身边，他们一块儿回去了。